পৌনে 4টা বাজে। আপনারা পৌনে ব্যাকে হবে ঠিক 7টার সময় কিছু আগে দেওয়া নামাজ হবে তো একটা يا الله يا رحمن رحيم حي قيوم يا المستقيم يا الله يا رحمن رحيم حي قيوم صلى الله على النبي امي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاه سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله على النبي امي